दावत इस्लामी का निगरानी शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और हाजी इमरान अत्तारी और FGRF को हमारे निगरान शुरा ने गाइडलाइन दी है और हमारी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं, मेरा नाम अहमद रज़ा, आप देख रहे हैं अहमद रज़ा जियो चैनल। आज मैं अपने प्यारे इस्लाम भाइयों और जितने मेरे देखने वाले हैं, मेरे वीडियो को चाहने वाले हैं, आप उन लोगों के लिए एक अहम बात करने वाला हूं और एक अहम क्लिप दिखाने वाला हूं कि आप लोग इस क्लिप को ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आज मैं आपको ये क्लिप आपके लिए क्यों अहम है, आप भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्लिप क्यों हमारे लिए अहम है। तो मसला यही है कि आपको पता है कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अपने दुखियारी मुसलमानों के लिए हर वक्त खड़ा है, चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, जहाँ भी जो है मुसलमान के ऊपर आफत आते हैं कि दावत इस्लामी पहले जाके मुसलमानों की मदद करते हैं सबसे आगे। तो इस वक्त कि फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ आपके सामने है कि क्या जुल्म हो रहा है। तो वहाँ इसराइल फ़ौज जो है और मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं और लोगों को मारते हैं, शहीद करते हैं। तो आप इस बात को इसलिए सोच रहे हैं कि यार दावत इस्लामी क्यों नहीं फ़लस्तीन मुसलमानों की सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो मसला यही कि मैं आपको दावत इस्लामी का निगरानी शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और हाजी इमरान अत्तारी का आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। तो उस क्लिप आप देखें तो आप खुद भी सोचेंगे। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि क्लिप देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा कि मैं कहता हूं आप उनकी बातों में बहुत इंतज़ार करते हैं। आइए इस क्लिप देखिए। अब एक बहुत बड़ा डिजास्टर उम्मत मुस्लिमा के लिए मौजूद है और जिसकी वजह से करोड़ों दिल बेकरार हैं। यकीनन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हर आँख कहा जा सकता है कि उसके अंदर दर्द है, आंखें नम हैं, दिल से दुआएं हैं। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने भी बहुत ही पुरसोज दुआ उनके लिए फरमाई है और FGRF को हमारे निगरान शुरा ने गाइडलाइन दी है और हमारी FGRF के चूँकि ओवरसीज़ के हेड भी हमारे साथ मौजूद हैं जो FGRF ओवरसीज़ को शाहरुख भाई देखते हैं। हमने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग शुरू कर दी और अल्लाह ने चाहा, वी आर वेरी नियर। क्या कहते हैं शाहरुख भाई, हमारे काफ़ी अप्रोचेज़ हो गई हैं क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका से, UK से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, हर जगह जहां हमारी सोर्सेज है राब्ता शुरू कर दिया है और हम उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि विद इन डे और 2 हम आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ देने में कामयाब हो जाएंगे। और ये भी हमारी यूँ समझे कि एक खूबसूरती है दावत इस्लामी की, बहुत इजी है। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इस वक्त जो लोगों के दिलों में सिंपैथी है, हमें सिर्फ अनाउंसमेंट करना है और शायद करोड़ों रुपए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जमा हो जाएंगे, मगर पैसे लोगों के लेकर पहुंचाने भी तो है ना, खर्च भी तो वहाँ करने हैं। माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्ती जमील साहब हमारे साथ हैं और ये हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने हमें रहनुमाई दी है कि भाई पहले आप बांटने का इंतजाम बनाएं फिर जमा किया करें। और मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसा हुआ इन पास्ट कि हमने समझा कि हम कर लेंगे और जब डोनेशन आ गया और बांटने में डिफिकल्टी हुई तो फिर हमें दारुल इफ्तार ने समझाया कि आप ऐसा ना करें, आप जमा ही जब करें, अनाउंस ही जब करें कि जब आप इस काबिल हों कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दावत इस्लामी। तो इंशाअल्लाह हम उसी शरई उसूल की पासदारी करते हुए, क्योंकि इस वक्त सारे बॉर्डर सील हैं, इस वक्त इट्स नॉट इजी टू रीच ओवर देयर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ इसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं जी, तो करना तो है जी, बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे जी, करना तो है जी, और अल्लाह कबूल भी करे और हमारे लिए आसानियां भी पैदा फरमा दे। अब इसमें जो आपको देख कर सुन रहे हैं या नेक्स्ट जी कोई ऐसा क्लिप बन जाता है, देखते सुनते हैं, तो उन देखने सुनने वालों को जो अभी हमें देखो सुन रहे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है जी कि हम इन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर बहुत अच्छा जो इस वक्त जो जुल्म और सितम की जो आंधी चल रही है और जो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो इनकी किस तरह हम मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वे आपके जहन में है तो जस्ट ओनली एक ये करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमें भी पता है मदद करनी चाहिए और सब तकरीबन जानते हैं कि मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे। तो हम अपनी अप्रोचेस को देख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने अभी वजाहत की, लेकिन ज़रूरी नहीं हम हर जगह पर हमारा राब्ता हो जाए। अच्छा, इसमें एक और मैं वजाहत कर देता हूँ, बहुत खूबसूरत आपने बात की, हो सकता है हमें कोई अच्छा कांटेक्ट मिल जाए। कांटेक्ट तो हमें मिल गए हैं,
اچھا اب مسئلہ پتہ ہے کہ وہی دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی آپ کی تربیت ہمارے بزرگوں کی کہ رقم لوگوں کی امانت یہ ہے. کہہ رہا ہوں. ہمیں تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں یا فلاں جگہ دے دیں تو ہم بانٹ دیں گے. اب ہمیں وہ اطمینان بھی تو ہو کیونکہ لوگ تو ہمیں کوئی زکوٰۃ دے گا کوئی ڈونیشن دے گا. تو ترکیہ میں بھی ہم نے یہی کیا, بلکہ ہم نے جب سیریا بھیجنا تھا ہمیں بہت پریشر تھا کہ آپ سیریا کیوں نہیں بھیج رہے رقم, آپ ترکیہ بھیج رہے, سیریا پہ تو زیادہ پریشر ہے. ہم سیرین ایمبیسی تک اپروچ کی ہم نے. مجھے برما کا یاد ہے جی جب برما کے میں وہی کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کا پرابلم ہوا, پھر وہ برما کے مسلمان بنگلہ دیش کی طرف جی. جب گئے اور ہم نے بنگلہ دیش تک میں جا کر جی امداد کی. امداد کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک ہمیں اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمیں ملی. لیکن دیکھیں کچھ انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں بین حکومت کے, الاقوامی جی. اور کچھ جس ملک کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے اس ملک کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو شاید ہم گھر بیٹھ کر یا اس طرح بیٹھ کر ہم نہیں اس کو, لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ چیز سامنے آ جاتی ہیں. اللہ پاک نے ابھی افغانستان میں زلزلہ آیا, جی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہاں. الحمدللہ ایمبیسی سے رابطہ ہو گیا ہے, ہم اس پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں, کچھ اور اداروں سے بھی رابطہ ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ کی رقم آپ دے کر فارغ ہو جائیں گے, مگر ایسا نہ ہونا کہ ہم وہ رقم جمع کر کے پھر پہنچا ہی نہ سکیں یا اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے. تو دیٹس وائی وی آر پلاننگ فار دیٹ. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہے آپ کی FGRF کہ چونکہ فٹ پرنٹ اتنا شاندار ہے, پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں, اور جب جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے, جب تنزانیہ میں بلکہ ملاوی میں جب فلڈ آیا تو وہاں ہماری ٹیم ایکٹیو ہو گئی. تو ہم الحمدللہ مشاورت کرتے ہیں, مرکزی مجلس شورا کی اجازت کے بعد جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر مسلمانوں کی امداد کی جاتی ہے. تو آپ الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ اس کلپ کے اندر کیا باتیں ہو رہا تھا اور کیا ان کی کیا سوچ تھا. حالانکہ وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر ہار جو ہے فلسطین مسلمانوں کی سپورٹ کریں, ہم جو ہیں فنڈ پہنچائیں اور ان کو یہ کھانے کی اشیاء پہنچائیں. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے مفتیان کرام سے پوچھا ہے کہ مفتیان کرام نے کہا کہ آپ جو ہیں پہلے ایک راستہ ڈھونڈو. آپ کو راستہ مل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں اگر کسی کو ڈونیشن مانگیں گے تو فلسطین مسلمانوں کے لیے, تو ایسے بہت عاشقان رسول ہیں جو کہ اگر آپ فلسطین مسلمانوں کی نام میں لے کے کہے کہ بھائی مجھے جو ہے ڈونیشن چاہیے کہ میں جو ہے فلسطین مسلمانوں کی سپورٹ کروں, میں کہتا ہوں ہزار نہیں ارب و خرب پیسے جو ہے ایک دم اکٹھا ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ان کا سوچ ہے کہ ہم فلسطین مسلمان کی سپورٹ کریں گے. مجھے امید ہے الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. تو دعوت اسلامی نے کہا کہ تو ہم جو ہے پہلے ایک راستہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے جو ہے سامان جو ہے اشیاء ہے جو بھی ہے تاکہ فلسطین مسلمانوں تک بآسانی پہنچ جائے. تو پھر ہم جو ہے لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے ڈونیشن دے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے ہو جانا. تو میرا فلسطین مسلمان کی سپورٹ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دوسروں کو خوش رکھے, ہمیشہ آباد رکھے. تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بٹن کا آن کرے. انشاءاللہ اسی طرح ہماری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ دوسروں کو سلامت رکھے, اپنے خیال میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.